Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan ummahat angkatan ke-7 dan akhwat juga di pembelajaran kitab Al-Hiwar, percakapan dari kitab Al-Arabiyyatul Nasy'in, tahapan yang pertama atau jilid yang pertama. Minggu lalu materi kita tentang Al-Mal'abu wal Mat'am, lapangan dan rumah makan. Dan malam ini kita coba judul baru dengan tema Aina Ahmadu, di manakah Ahmad? Umuna bil mungkin awalan hadirah. Bagus jaringan Ummu Nabil Lampung. Ummu Nabil hadirah atau Ummu Aisyah Anwar hadirah. Nah, Ustadz hadir. Baca dan artikan Ummu Aisyah. Aina Ahmadu, di mana Ahmad? Nah, ini jumlahnya jumlah Jumlah ismiyah. jumlah ismiyah, tidak ada fiil. Berarti kalau jumlah ismiyah polanya Polanya mubtada. mubtada khobar. Mubtada khabar. Mana mubtadanya Aina. Aina. Aina dia sebenarnya seperti Eh, syibhu jumlah, letaknya di awal. Khobar muqaddam berarti ya, Ustadz. Aina isim istifham khabarun. Istifham khobarun muqaddam. Khabar yang Khobar yang diawalkan. diawalkan. Ahmadu. Ahmadu mubtada muakhirah. Sahih. Mubtada yang Mubtada yang diakhirkan. asalnya Ahmadu Aina. Asalnya Ahmadu Ain. Nah, Ahmadu Ain. mungkin Ahmad kalau di bahasa mana kita, gitu. nah mungkin bahasa bahasa kita bisa kan? Nah, Ustaz. Bahasa kita Iya, Ahmad di kalau mana? bahasa kita kan Ahmad di mana gitu. Kalau bahasa Arab kata tanya pasti di awal haknya. Aina Hmm. Ahmad, di mana Ahmad? Itu Aina isim istifham khabar Istifham. Khabar muqaddam. Ahmadu Ahmadu mubtada muakhirah. muakhar, mubtadaun muakhirun. Mubtadaun muakhirun. Nah, Sebentar Ustaz. Anda catat dulu. Fadli, mubtada yang diakhirkan. Lanjut. Lanjut ya Ustaz. Fadli, kita baca ya. Nah, Kisah Ustaz. pendeknya nomor satu langsung. Abdullahi yabhathu an Ahmada fil madrasati. Abdullah sedang. Abdullah Abdullah sedang mencari Ahmad di sekolah. Nah, ini yang mencari siapa? Yang mencari Abdullah, Yang dicari. yang dicari Ahmad. Nah, Abdullahi yaqul. Abdullah yaqul, Abdullah berkata, Hmm, Ahmadu yuhibbul qiraata. Ahmad ah, suka membaca. betul. Gemar dia. Gemar. Ahmad suka membaca. Hmm, Gemar membaca. Nah, ini ucapannya sih
Ucapannya Abdullah. Nah, dia berkata, Ahmad itu orangnya suka baca dia, suka membaca, gemar. Huwa, Huwa fil maktabati. Dia ada di perpustakaan. nah, ini sangkaannya Abdullah. Dia menyangka karena Mm-mm. si Ahmad Sangkaannya gemar Abdullah. baca, Ahmad dia menyangka Ahmad di perpustakaan. ada di perpustakaan. Abdullah ya. Abdullahi yadhabu ilal maktabati. Abdullah pergi ke perpustakaan. Nah, dengan dasar sangkaan dia tadi kan, dia menyangka kan, Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. didorong oleh Jadi Abdullah, sangkaannya. jadi Abdullah pergi ke perpustakaan gitu. Betul, mencari si Ahmad yang katanya gemar membaca. Mencari si Ahmad. Hmm. Fil maktabati talamidhu kathiruna. Di Di perpustakaan perpustakaan ada banyak murid. sah Yaqra'us yaqra'ut talamidhul kutubah. Para para murid murid sedang membaca buku. Para hmm, murid sedang membaca buku. betul. Abdullahi la yajidu Ahmada. Abdullah Abdullah tidak menemukan Ahmad. Nah, ternyata tidak ada di perpustakaan si Ahmad ya. Nah, tidak ada Tidak ada, Ahmad. tidak, tidak menjumpai Ahmad di perpustakaan. Isnan yang kedua. Abdullahi yaqulu. Abdullah Abdullah berkata, Nah, berkata lagi dia. Ahmadu Ahmadu yusolli zuhra fil masjidi. Hmm. Ahmad Ahmad sedang sholat biasanya zuhur. biasanya gitu. Ahmad biasanya sedang sholat zuhur di Biasanya masjid. biasanya salat zuhur Ahmad Biasanya biasanya sholat kebiasaannya gitu. Ahmad kebiasaannya sholat zuhur di masjid. Hmm. Lalu Abdullahi yadhabu ila masjidil madrasati. Abdullah pergi ke masjid sekolah. nah, Fil masjidi talamidu kathiruna. Di masjid ada banyak murid. bagus. Yusolli Yusalliyat talamidu zuhra. Para Nah, murid sedang sholat zuhur. yusolli saja. Yusolli. Yusolli berarti yusolli at-talamidu gitu. Kalau disambung yusollit, yusollit. Yusolliyat. Oh, Jangan. yusol Yusollit. yusolliyat. Kalau disambung gimana, Ustaz? Jangan. Jangan disambung. Oh, Yusollit. Disambung yusollit. yusolli Lit, jangan di fathah. yusolli at Disambung boleh. at-tilmi. Disambung bisa Om. Disambung gimana, Ustaz? Tadi Anda bilang lit Lit. gitu. Oh, langsung lit gitu. Yusollit. Mm-mm. Yusollit til yusollit talamidu zuhra. Para murid Para sedang. murid sedang sholat zuhur. Nah, Abdullahi yusolli ma'at talamidha. ma'at tanamizi. Abdullah, ah, ma'at talamidhi ya. Mm-mm. Abdullahi yusolli ma'at talamidhi. Abdullah sholat bersama para murid. Bagus. Abdullahi la ya apa ini? Ustaz? Ya jidu La ya.
Yajidu. Abdullahi la yajidu Ahmada. Mm. Abdullah tidak menemukan Ahmad. Nah, nggak ditemukan di masjid. Tadi sudah ke perpustakaan. Sekarang di masjid pun nggak ketemu si Ahmadnya. Ya, Om. Nah, Ustaz. Abdullah berkata lagi. Abdullahi. Abdullah Abdullahi yaqulu. Abdullah berkata, Mm. Ahmadu yuhibbul la'ibah. Ahmad. Ahmad gemar bermain. Betul. Abdullahi yadhabu ilal mal'abi. Abdullah pergi ke lapangan. Mm. Cari Ahmad berarti ya ini ke lapangan. Oh, lapangan dia. Fil mal'abi talamidhu kathiruna. Di lapangan ada banyak murid. Sah. Yal'abut talamidhu kuratal qadami. Para murid bermain sepak bola. Sah. Abdullahi la yajidu Ahmada. Nah, Abdullah tidak menemukan Ahmad. nah, tidak jumpa lagi dia. Di Di perpus lapangan nggak ada. kan tidak ada Ahmadnya. Mm. Di masjid nggak ada. Di lapangan nggak ada. Belum jumpa kan? Putus-putus nih Arba'ah. suaranya Ustaz. Putus-putus. Nah, Arba'ah. Abdullahi Abdullahi yas'alu Mustafa. Abdullah bertanya kepada Mustafa. Nah, Aina Ahmadu ya Mustafa? Di mana Ahmad wahai Mustafa? mm-mm. Zahabtu ilal maktabati. Saya Aku sudah sudah pergi. pergi ke perpustakaan. Mm. Saya sudah pergi ke perpustakaan. Wa zahabtu ilal masjidi. Dan saya sudah pergi ke masjid. Wa Mm. zahabtu ilal mal'abi. Dan saya sudah pergi ke lapangan. Wala ajidu Ahmada. Dan saya tidak menemukan Ahmad. Nah, Hamzah. Mustafa ya Mustafa yadhaku wa yaqulu. Mustafa tertawa dan berkata, Nah, Anta la ta'rifu ya Abdullah. mm. Kamu tidak Kamu, tahu, wahai Abdullah. nah intonasinya bertanya. Kamu tidak tahu, wahai Abdullah. Anta la ta'rifu ya Abdullah. Kamu Mm. tidak tahu, wahai Abdullah. Ahmadu wa ibun al-yauma. Ahmad tidak masuk hari ini. Ah, Dhaib, absen dia. Huwa marildun fil manzili. Dia sedang. Dia sedang sakit di rumah. Nah gitu. Ternyata tidak hadir si Ahmad nih. Ternyata Ahmadnya sakit. Nah, Dhaib tidak hadir di sana. Baca ulang tanpa diartikan Ummu Aisyah. Dari kisahnya Aina Aina judulnya. Ahmadu Hmm. Wahid. Abdullahi yabhathu an Ahmada fil madrasati. Nah, Abdullahi yaqul Ahmadu yuhibbul qira'ata. Huwa fil maktabati. nah, Abdullahi yadhabu ilal maktabati. Fil maktabati talamidhu kathiruna. Yaqra'u talamidhul kutubah. Abdullahi la yajidu Ahmadah. nah. Isnan. Abdullahi yaqul Ahmadu yusalli adh-dhuhra fil masjid. Abdullahi yadhhabu ilal masjidil madrasati. Fil masjidi talamidhu kathiruna. Nah, Yusalli yusol, yusolli talamidhu dhuhra. nah.
Abdullahi yusalli ma'at talamidhi. Abdullahi la yajidu Ahmada. Abdullahi yaqul Ahmadu yuhibbul la'iba. Abdullahi yadhhabu ilal mal'abi. Fil mal'abi talamidhu kathiruna. Nah, Yal yal'abut talamidhu kuratal qadami. Abdullahi la yajidu Ahmada. arba'ah. Abdullahi yas'alu Mustafa. Hmm. Aina Ahmadu ya Mustafa? Dhahabtu ilal maktabati. Wa dhahabtu ilal masjidi. Wa dhahabtu ilal mal'abi. Wa la ajidu Ahmada. Nah, Mustafa. Mana ya Mustafa? Mustafa yadhaku. Mustafa yadhaku wa yaqul. Anta la ta'rifu ya Abdullah. Ahmadu wa ibun al-yawma. Oh, Huwa maridun fil manzili. bagus. Mu'aish Anwar. Bisa ya? Insyaallah Ustaz. Mu'aisyah. Man yabahathu an Ahmada. Mu'aisyah nomor satu. Naam Ustaz. Man yabahathu an Ahmad. Ah, siapa yang dicari Ahmad ya ini Ustaz? Siapa yang siapa Oh, orang yang mencari? siapa yang mencari Ahmad? Mm-mm. Huwa Abdullah. Sahih. Abdullah Abdullah. yabahathu. Abdullah yabhathu an Ahmadah. Santai Om. Syukran. Mu'aisyah barakallahu fiik. Afwan Ustaz, Taufik Barakallah. Bisa ya Mu'aisyah, Masya Allah. Ya insya Allah Ustaz. Sedikit-sedikit. Alhamdulillah. Ya Allah, Abu tapi Munabil, ada Munabil? Hadir, Ustazi. Munabil, baca dan artikan ulang ya. Nah, Ada yang baru hadir soalnya, takut nggak tahu artinya. Fadli Om. Aina. Aina Ahmadu? Di mana Ahmad? Nah, wahid. Belum. Wahid. Abdullah yabhathu an Ahmada fil madrasati. Abdullah sedang mencari Ahmad di sekolah. Hmm. Abdullah yaqul, Abdullah berkata, Ahmad yuhibbul qira'ah. Ahmad suka membaca. Hmm. Huwa fil maktabati. Dia ada di perpustakaan. Nah, Abdullah yadhhabu ilal maktabati. Abdullah sedang pergi ke perpustakaan. Fil maktabati talamidhu kathiruna. Di perpustakaan ada banyak murid. Yaqra'ut talamidhul kutuba. Para murid sedang membaca kitab-kitab, nah, buku-buku. Abdullahi la yajidu Ahmada. Abdullah tidak mendapati Ahmad. nah. Tidak jumpa dengan Ahmad, tidak menjumpainya. Senang. Dan Abdullah yaqul, Abdullah berkata, Ahmadu yusalli zuhra fil masjid. Ahmad sedang sholat zuhur di masjid. Biasanya gitu. Abdullah, Ahmad oh biasanya. Ahmad biasanya sholat zuhur di masjid. Hmm. Abdullah yadhabu ila masjidil madrasati. Abdullah pergi ke masjid madrasah, masjid sekolah.
Fil masjidi talamidhu kathiruna. Di masjid itu banyak para siswa, Naam. banyak murid. Sah. Yusallit talamidhu zuhra. Para murid itu sedang sholat zuhur. Naam. Abdullah yusalli ma'at talamidhi. Abdullah sedang sholat bersama para siswa. Ikut sholat ya. Ikut sholat. Abdullah ikut sholat dengan para siswa. Mm-mm. Abdullahi la yajidu Ahmada. Abdullah tidak menjumpai Ahmad. Rasa. Salatah. Abdullah yaqul. Abdullah berkata, Ahmadu yuhibbul la'iba. Ahmad Ahmad itu. eh, Ahmad itu suka bermain. Naam. Abdullah yadhabu ilal mal'abi. Abdullah pergi ke tempat bermain. Mm. Fil mal'abi talamidu kathiruna. Di tempat bermain itu ada banyak para siswa. Naam. Yal'abut talamidu kuratal qadami. Para siswa itu sedang bermain bola. Naam. Abdullah la yajidu Ahmada. Abdullah tidak menjumpai Ahmad. Arba'ah. Nah, Abdullah yas'alu Mustafa. Abdullah bertanya kepada Mustafa. Aina Ahmadu ya Mustafa? Di mana Ahmad wahai Mustafa? Zahabtu ilal maktabati. Aku pergi ke Saya sudah pergi. perpustakaan. Saya sudah pergi ke perpustakaan. Wa dhahabtu ilal masjidi dan saya sudah pergi ke masjid. Wa dhahabtu ilal mal'abi dan saya sudah pergi ke tempat bermain. Wala aju Ahmada dan aku tidak menjumpai Ahmad. Naam. Mustafa. Musa. Mustafa yadhaku wa yaqul. Mustafa tertawa dan berkata, Anta la ta'rifu ya Abdullah? Kamu tidak tahu wahai Abdullah? Ahmadu ghaibunil yawm. Ahmad tidak hadir hari ini. Huwa Hmm. maridun fi manzili. Dia sedang sakit di rumah. Nah, jadi sangkaannya keliru kan? Sangkaannya keliru dia. Kiranya Nah, dia masuk, ya kan? Ternyata tidak hadir. Baca ulang Ummu Nabila ya. Ummu Nabil. nah, Aina Ahmadu. nah Ahmadu wahid. Abdullah yabhathu an Ahmada fil madrasati. Abdullah yaqul Ahmadu yuhibbul qira'ah. Huwa fil maktabah. Abdullah yadhhabu ilal maktabah. Fil maktabati talamidhu kathiruna. Yaqra'u talamidhu al-kutuba. Abdullah la yajidu Ahmada. Nah, Nah, Abdullah yaqul Ahmadu yusalli al-zuhra fil masjidi. Abdullah yadhhabu ila masjidil madrasati. Fil hmm. masjidi talamidhu kathiruna. Yusalli talamidhu al-zuhra. Abdullah yusalli ma'at talamidhi. Abdullah la yajidu Ahmada. ثلاثة. Abdullah yaqul Ahmadu yuhibbul la'ib. Abdullah yadhhabu ilal mal'abi. Fil mal'abi talamidhu kathiruna. Yal'abu talamidhu kuratal qadami. Abdullah la yajidu Ahmada. Arba'ah. Abdullah yas'alu Mustafa. Aina Ahmadu ya Mustafa? ذهبت إلى المكتبة وذهبت إلى المسجد وذهبت إلى الملعب ولا أجد أحمد. Mustafa. مصطفى يضحك ويقول أنت لا تعرف يا عبد الله أحمد غائب اليوم هو مريض في المنزل. Santi Soal الثاني ماذا يقرأ التلاميذ في المكتبة؟ يقرأ التلاميذ في المكتبة الكتب. Santi, syukran. Munailah. Barakallahu fikum. Mu Fitri, langsung ya. Hadir Ustaz. Bismillah. Artinya sudah tahu semua belum artinya? Udah. Fadli langsung Bismillah. Abdullah ya bahasu an Ahmada fil madrasati. Nah, Abdullah yaqul
Ahmadu yuhibbul qira'ata. Huwa fil maktabati. Abdullahi yazhabu ilal maktabati. Fil maktabati talamizu kathiruna. Yakra'u yakra'u talamisu kutuba. نعم Abdullahi la yajidu Ahmad. نعم اثنان Nan Abdullahi yaqul Ahmadu yusalli Ahmadu yusalli zah zuhra zuhra fil masjidi. نعم Abdullahi yazhabu ilal masjidil madrasati. Fil masjidi talamizu kathiruna. نعم Yusalli talamizu zuhra. bagus Abdullahi yusalli ma talamizi. Abdullahi la yajidu Ahmada. نعم ثلاثة Kata Abdullahi yaqul Ahmadu yuhibbul laiba. نعم Abdullahi yazhabu ilal mal'abi. نعم Fil mal'abi talamizu kuratal kadami. تلاميذ كثيرون Oh, yang mana ini? Oh, ini. Fil mal'abi talamizu kathiruna. نعم Terus يلعب yal'abu talamizu kuratal kadami. Yal'abu talamizu kuratal kadami. نعم Abdullahi la yajidu Ahmada. أربعة Arba'ah. Abdullahi yas'alu Mustafa. نعم Aina Ahmadu ya Mustafa? Zah Zahabtu ilal maktabati. Wasahabtu ilal masjidi. Wasahabtu ilal mal'abi. Wala ajidu Ahmada. نعم خمسة Mustafa Mustafa yadah Mustafa yadahaku wa yakul anta la ta'rifu ya Abdallah Ahmadu ghaibun al-yawm huwa maridun fil manzili. bagus Ummu Fitri nomor tiga hal Ahmadu fil maktabati L- La Ahm- la Ahmadu Ahmadu la yajidu fil Ahmad maktabati. Ahmadu L- fil bait fil manzil La Ahmadu fil manzil. nah, di rumah kan Naam atau huwa la maridun. Ahmad ghaibun ya kan La Ahmad ghaibun. Syukran Ummu Fitri bagus Afwan Ustaz. Ukhtu Nur Fadilah hadirah Hadir Ustaz. langsung Awalan Abdullah yabahasu an Ahmada fil madrasati. nah Abdullah yaqulu Ahmadu yuhibbul qira'ata. Huwa fil maktabati. Abdullahi yazhabu ilal maktabati. Fil maktabati talamizu katsiruna. Yaqra'u talamizul kutubah. Abdullahi la yajidu fi Abdullahi la yajidu Ahmada. Isnan Abdullahi yaqulu
Ahmadu yusalli az-zuhra fil masjidi. Yusolli. Abdullah Jangan, jangan yusolli ya, jangan. Nah, Ahmadu yusalli az-zuhra fil masjidi. Nah, Abdullah yadhhabu ilal masjidil madrasati. Fil masjidi talamizu kasiruna. Yusalli nah, yusalli talamizu az-zuhra. Abdullahi yusalli ma'at talamiz. Abdullah la yajidu Ahmada. nah. Selasa Abdullahi yaqulu Ahmadu yuhibbul la'abi. Abdullahi La'ibah. yadhhab La'ibah. Ahmadu yuhibbul la'iba. Abdullahi yadhhabu ilal mal'abi. Fil mal'abi talamizu kasiruna. Yal'abu talamizu kuratal qadam. Abdullahi la yajidu Ahmada. Arba'ah. Abdullahi yas'alu Mustafa. Aina Ahmadu ya Mustafa? Zahabtu ilal maktabati. Wa zahabtu ilal maktabati wa zahabtu ilal masjidi wa zahabtu ilal mal'abi. Wala ajidu Ahmada. Nah. Khamsah. Mustafa yadhaku wa yakulu. Anta la ta'rifu ya Abdullah. Ahmadu go ibul Ahmadu go ibunil yaum. Wa maridun fil manzili. Ahsanti. Soal Rabi. Aina yusalli Abdullahi zuhra? Huwa yusalli fil masjidil madrasati. Fi masjidil Fil madrasah. masjidil madrasati. Ahsanti. Insyaallah. Nur. Barakallahu fiik. Tapi itu baru Ustaz. Syukran. Riana. Langsung. Wahid. Wahid Abdullah yabhasu an Ahmad fil madrasati. Abdullah yaqul Ahmadu yuhibbul qira'ah. Huwa fil maktabah. Abdullah Nah. yadhhabu ilal maktabah. Fil maktabati talamidu kathirun. Yaqra'ut talamidul kutubah. Abdullah la yajidu Ahmada. Isnan. Isnan Abdullah yaqul Ahmadu yusalli zuhra fil masjidi. Abdullah yadhhabu ilal masjidil madrasati. Fil masjidi talamithu kathirun. Yusalli talamithu zuhra. Abdullah yusalli ma'at talamithi. Abdullah la yajidu Ahmad. Salasa Salah. Abdullah yaqul Ahmadu yuhibbul la'ib. Abdullah yadhhabu ilal mal'abi. Fil mal'abi talamithu kathirun. Yal'abu talamithu kuratal qadami. Abdullah la Nah. yajidu Ahmad. Arba'ah. Arba Abdullah yas'alu Mustafa. Aina Ahmad ya Mustafa? Zahabtu ilal maktabah. Zahabtu ilal masjidi. Zahabtu ilal mal'ab. Wala ajidu Ahmad. Khamsah. Mustafa khamsa Mustafa yadhaku wa yaqul anta la ta'rifu ya Abdullah Ahmadu qaibunil yaum huwa maridun fil manzili. Nah, soal khamis, pertanyaan kelima Mada yal'abu talamidu fil mal'abi? Madza yal'abu talamizu fil mal'abi. Uh, Hmm. Apa yang dimainkan para murid? yal'abu talamizu fil mal'abi kuratal qadami. Santai bagus. Muhamriana, syukran. Syukran ya Ustaz, jazakallah khair. Ya, Ummu Asih, langsung Ummu Asih. Wahid. Abdullahi ya Abdullahi yabhasu an Ahmada fil madrasati. Abdullahi yaqul Ahmadu yuhibbul qiraata huwa fil mal'abi. Fil Ab- maktabah. Abdullahi yadhhaba ilal maktabati fil
maktabati tala fil maktabati talamidu kasiruna Hmm. yaqra yaqra'ut talamidul kutuba Abdullahi la yajidu Ahmada Isnan. Abdullahi yaqul Ahmadu yusalli dhuhra fil masjidi Abdullahi yadhhabu ilal masjidi al madrasati fil masjidi talamidu kasiruna Hmm. yusollit talamidu duhri Zuhur. Abdul balikan lagi Pak Ustadz. Terus saja. Abdullah. Abdullahi yusolli ma'at talamidu Ma'a. Abdullahi Ma'a. yusolli Ada ma'a. Ma'a ada kita pelajari. oh ya Abdullahi yusolli ma'a at-talamidu Bukan. Abdullahi Majrur. Majrur. Abdullahi yusolli ma'a at-talamidi Hmm. Abdullahi la yajidu Ahmadu Salasa. Abdullahi yaqul Ahmadu yuhibbul la'abi La'iba. La'iba. Ahmadu yuhibbul la'iba Abdullahi yadhhabu ilal mal'abi Hmm. fil mal'abi talamidu kasiruna Nah. yal'abu talamidu kurotal kodam Hmm. Abdullahi la yajidu Ahmada. Ahmadu Nah. ya Pak. Ahmada, betul. Yajidu. Abdullahi Ada. la yajidu Ahmada. Hmm. Abdullahi Abdullahi yas'alu Mustafa. Aina Ahmadu ya Mustafa. Dahabu ilal maktabati. Dahab. Wa Dahab tuh. dahabtu ilal maktabati wada Nah. wa waha wada wa wadahabtu ilal masjidi wa Nah. wadahabtu ilal mal'abi wala Nah. yajidu Ahmada Kemudian khamsah. Mustafa yalhaqu wa yaqul Anta la ta'rifu ya Abdullahi Ahmadu ghanibun yaum. Huwa maridun fil manzil. Bagus. Makasih lah, Bas. Nomor satu kembali Om. Pertanyaannya. Man yabahathu an Ahmada. Abdullahi yabhasu an Ahmada. Bagus. Alhamdulillah. Syukran. Umu Afwan Asih. Ustaz. Umu Ningrum langsung. Wahid. Wahid. Abdullahi ya yabahathu an Ahmada fil madrasati. Nah. Abdullahi yaqul Ahmadu yuhibbul qira'ah. Nah. Huwa fil maktabati. Abdullahi yadhhabu ilal maktabati. Nah. Fil maktabati talamidu talamidu kafiruna. Nah. Yaqra'ut talamidul kutuba. Abdullahi la yajidu Ahmada. Isnan.
Abdullahi yaqul Ahmadu yusallit duhra fil masjidi. نعم Abdullah Abdullahi yadhabu ila masjidil madrasati. Fil masjidi talamidu kathiruna. نعم Yusallit talamidul yusallit talamidud duhra. نعم Abdullahi yusalli ma'at talamidi. Abdullahi la yajidu Ahmada. ثلاثة Abdullahi yaqul Ahmadu yuhibbul la'iba. Abdullahi yadhhabu ilal mal'abi. Fil mal'abi talamidu kathiruna. Yal'abut talamidu kuratal qadami. نعم Ab- Kenapa Ustaz? terus bagus Abdullahi la yajidu Ahmada. أربعة Abdullahi yas'alu Mustafa. Aina Ahmadu ya Mustafa? Dhahabtu ilal maktabah. Wa dhahabtu ilal masjidi. Wa dhahabtu ilal mal'abi. Wala ajidu Ahmada. خمسة Mustafa yadhaku wa yaqul. Anta la ta'rifu ya Abdullah. Ahmadu ghaibun Ahmadu ghaibul yawm. Huwa maridun fil manzil. bagus nomor dua Ummu Ningrum ماذا يقرأ التلاميذ في المكتبة Hadza yaqra'u talamizu fil maktabati. Yaqra'u talamizul kutuba. صحيح mereka membaca buku-buku kutuba Baca buku. syukran Ummu Ningrum Afwan Ustaz. Jazakallah Ummu Naila khairan. Siha Yakim Fadli Ummu Naila Siha Wahid Wahid. Aina Ahmadu? nah, Abdullahi yabhasu an Ahmada fil madrasati. Abdullahi yaqul Ahmadu yuhibbul qira'ata nah. wa fil maktabati. Abdullahi yadhabu ilal maktabati. Fil maktabati talamidu kasirun yaqra'u talamidul kutuba. Nah. Abdullahi la yajidu Ahmada. Nah. Abdullahi yaqul Ahmadu Yusalli yusolli duhra fil masjidi. Abdullahi yadhabu ilal masjidil madrasati. Fil masjidi talamidu kasiruna yusolli talamidu duhra. Abdullahi yusolli ma'at talamidi. Abdullahi la yajdu Ahmada. Thalatha Abdullahi yaqul Ahmadu yuhibbu la'iba. Abdullahi yadhabu ilal mal'abi. Fil mal'abi talamidu kasiruna. Yal'abu talamidu kurotal qadami. Abdullah la yajidu Ahmada. Abdullahi yas'alu Mustafa. Aina Abdullahi yas'alu Mustafa. Aina Ahmadu ya Mustafa? Dhahabtu ilal maktabati.
Dhahabta ilal masjidi. Dhahabtu. Dhahabtu ilal masjidi. Dhahabtu ilal Wa mal'abi. dhahab- wa dhahabtu. Dhahabtu ilal mal'abi. Wala ajdu Ahmada. Khamsa. Mustos, Mustafa yadhaku Mustafa yadhaku wa yaqul antala Mustafa yadhaku wa yaqul anta antala ta'rifu ya Abdullah Ahmadu ghaibul yaum huwa maridun fil manzili. Bagus. Munira. Nah, Ustaz. Barakallah. Pertanyaannya nomor Tiga 3 ya. untuk Munira. Hal Ahmadu fil maktabati? La Ahmadu ghaibun. Sahih. Ghaibun. Nah, Syukran Umur. afwan Ustaz, jazakumullahu khair. Ummu Jamilah. Tafadhali Ummu Jamilah. Wahid. Hadir Ustaz. Abdullahi jabhasu ahad Yabah- Yabhathu jabhasu ahada fil madrasati an Ahmada an ad an ahmada fil madrasati ah, Abdullahi yaqul Hmm. Ahmada yuhibul ah, qiratahu Ahmadu 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 yuhibul qiratahu wa fil maktabati Abdul Abdullahi yadhabu ila maktabati fil maktabati eh, fil maktabati taklamidu taklamidu kasirun yaqra'u taklamidu kutuba Abdullahi la yazidu Ahmada nah Abdullah yaqul Ahmadu yusoli juhri Iqra. fil masjidi Hmm. Abdullahi yadhabu ila masjidi al madrasati fil masjidi ta lamidu duk fil masjidi ta lamidu kasiro eh apa Ustad itu kasirun Kasirun Heeh. Film kasirun yusoli ta'ala Ta'ala bukan ta'ala ta'ala yusoli ta'ala mizu mi apa midu duhuri duhuro Abdullahi yusoli ta'ala midi maaf maaf iya Abdullahi yusoli ma'a ta'ala midi Abdullahi la yazidu Ahmada tiga ya itu satu nah alasa ya salah Abdullahi yaqul ahadu ya ah ya Ahmadu Ahmadu yuhibul laiba Abdullahi yadhabu ilam ma'dabi eh fil mal ma'labi ta'lam ilmal mal'abi abi ya Ustaz fil mal'abi
abi ta'lamidu kasirun. Ya abu ta'lamidu yu'rotal qodami Abdullahi la yajidu Ahmada. Abdullah ya sala Mustafa Yas'alu. ya sal Abdullah yas'alu Mustafa. Aina Ahmadu ya Mustafa. Dahaba dahabat Zahabtu. dahabtu ila maktabati wa dahabtu ila masjidi wa dahabtu ila mal'abi wal wal ajidu Ahmada Wala. wala azidu Ahmada. Bagus. Mustafa wa yaku yadhaka wa yakul anta la ta'rifu ya Abdullah. Ahmadu Ahmadu ibu yaum wa wa maridun fil manzil. Labas. Mungkin dulu sendiri ya. Mau Jamila ya. Barakallahu fikum Masih Jamila. belum ada kitabnya Ustaz, jadi masih mencatat. Hmm. Misalkan punya bukunya biar bisa Ya, merujuk. Berikutnya Syifa. Fadli langsung. mau coba jawab pertanyaannya Ustaz. Mau coba. Umu Heeh. Umu Jamila. Aina yusalli Abdullah az-zuhra. Eh, Huwa yusoli fil masjidi madrasati. Bagus. Fi Benar masjidil Ustaz. madrasati. Fil masjidil madrasati. Syukran. Bagus. Munaila. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Tetap semangat belajar ya. Ya Ustaz, semangat insyaallah. Umu Syifa langsung Umu Syifa. Nah, Ustaz, Bismillah. Abdullah yabhasu an Ahmada fil madrasati. Abdullahi yaqul Ahmadu yuhibbul qira'ah huwa fil maktabati. Abdullahi yadhabu ilal maktabati fil maktabati talamidu kasiruna. Yaku tunggu dulu nak. Yaqra'ut yaqra'ut talamidul kutubah. Abdullahi la yajidu Ahmad. Abdullahi yaqul Ahmadu yusalli dhuhra fil masjidi. Abdullahi yadhabu ila masjidil madrasati. Fil masjidi talamidhu kathiruna. Yusalli talamidhu dhuhra. Abdullahi yusalli ma'at talamidhi. Abdullahi la yajidu Ahmad. Thalatha. Abdullah yaqul Ahmadu yuhibbul la'ib. Ahmadu yuhibbul la'iba. Abdullahi yadhabu ilal mal'abi. Fil mal'abi talamizu kasiruna. Yal'abu talamizu kurotal qodam. Abdullahi la yajidu Ahmada. Bagus. Abdullahi yas'alu Mustafa. Aina Ahmadu ya Mustafa? Zahabatu ilal maktabati. Zahabtu. Zahabtu ilal maktabati wa zahabtu ilal masjidi wa zahabtu ilal mal'abi Nah. wala 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 ajdu Ahmada Ajidu. Ajidu. wala
ajidu Ahmada. Naam. Khamsa. Mustafa yadhaku wa yaqul. Anta la ta'rifu ya Abdullah. Ahmadu ghaibun yaum huwa maridun fil manzil. Ummu Syifa bilang sahih atau khata ya. Betul atau salah? Sahih betul, khata salah. Naam Ustaz. Ahmad la yuhibbul qira'ata. Ahmad mencari. Nah, Ahmad la yuhibbu al-qira'ata. Allah Ahmad gemar membaca. Sahih. La la uhib la yuhibbu. La yuhibbu tidak itu Ustaz. Ahmad tidak gemar membaca. Oh, khotob. Khata. Jawabannya salah. Salah khotob. Khata'un. Kecuali kalau nggak ada la ya Ustaz ya. Hmm. Kalau nggak ada la, Khotob. sahihun. Sahih. Sahih. Khotob. Syukran Ummu Syifa, bagus. Afwan Ustaz. Jazakallah Ummu, khairan. oke, Ummu Turima, bagus jaringan. Alhamdulillah Ustaz. Langsung ya. Fadli Om. Nah, Ustaz. Aina Ahmadu? Abdullahi yabhathu an Ahmada fil madrasati. Abdullahi yaqul Ahmadu yuhibbul qira'ata. Huwa fil maktabati. Abdullahi yadhhabu ilal maktabati. Fil maktabati talamizu kathiruna. Nah, Yaqra'ut talamizul kutuba. Abdullahi la yajidu Ahmada. insyaallah. Abdullahi yaqul Ahmadu yusalli dhuhra fil masjidi. Abdullahi yadhhabu ila masjidil madrasati. Fil masjidi talamizu kathiruna. Yusalli talamizu dhuhra. Abdullahi yusalli ma'at talamizi. Abdullahi la yajidu Ahmada. Nah, Abdullahi salasah. yaqul Ahmadu yuhibbul la'iba. Abdullahi yadhhabu ilal mal'abi. Fil mal'abi talamizu kathiruna. Yal'abut talamizu kuratul qadami. Quratal qadami. Kurat apa kuratul Ustaz? Qurata, objek yang dimainkan para murid. Naam Ustaz. Yal'abut talamizu kuratal qadami. Abdullahi la yajidu Ahmada. Abdullahi yas'alu Mustafa. Aina Ahmadu ya Mustafa? Dhahabtu ilal maktabati wa dhahabtu ilal masjidi wa dhahabtu ilal mal'abi wa la ajidu Ahmada. Khamsah. Mustafa yadhaku wa yaqul Anta la ta'rifu ya Abdallahi Ahmadu ghaibul yawm huwa maridun fil manzili. Nah, ghaibun kalau mau disambung ghaibunil. Oh, nah Ustaz, berarti ada nun koyah Ustaz ya. Betul. Ulangi. Ahmadu. Ahmadu ghaibunil yauma. Huwa Huwa. maridun huwa maridun fil manzili. Ummu Turima nomor 2, Om. Sahih atau khata? Yaqra'u talamizu al-kutuba fil maktabati. Sahih Ustaz. Sahih, santi bagus. Syukran. Ummu Turima. Afan Ustaz. Ummu Keke langsung hadirah. Hadirah Ustaz. Langsung Om. Wahid. Abdullahi Astagfirullahaladzim. Abdullahi yabhasu an Ahmada fil madrasati. Abdullahi yaqul Ahmadu yuhibbul qira'ata. Huwa fil maktabati. Abdullahi yadhabu ilal maktabati.
fil maktabati talamidu kasiruna yaqra Naam. yaqra'at talamidul kutuba Yaqra'u. Yaqra'u. yaqra'ut talamidul kutuba yaqra'ut talamidul kutuba Abdullahi la yajidu Ahmada Naam. Abdullahi yaqul Ahmadu yusalli dhuhra fil masjidi Abdullahi yadhhabu ilal masjidil madrasati fil masjidil fil masjidi talamidu kathiruna yusalli talamidu dhuhra Abdullahi yusalli ma'at talamidi Abdullahi la tajidu Ahmada Yajidu. Abdullahi la yajidu Ahmada Naam. Abdullah yaqul Ahmadu yuhibbul la'iba Abdullahi yadhhabu ilal mal'abi fil mal'abi talamidu kathiruna yal'abu talamidu quratan qadam Abdullahi la yajidu Ahmada Abdullahi yas'alu Mustafa Aina Ahmadu ya Mustafa Dhahabtu ilal maktabati wa dhahabtu ilal masjidi wa dhahabtu ilal mal'abi wa la ajidu Ahmada Naam. Mustafa yadhaku wa yaqul Anta la ta'rifu ya Abdullah Ahmadu ghaibunil yawm huwa maridun fil huwa huwa maridun fil manzil Bagus. Mungkin ke nomor 3. Ahmad yabhathu an sadiqihi Abdullah. Ahmad yabhasu an sadiqihi Abdullah Ahmad Sahih. Ahmad mencari temannya si Abdullah. mencari temannya Abdullah. Sahih. Betul, Ahmad yang mencari Abdullah. Bukan Ustaz. Ahmad terbalik. Khata. Khata. Yang betul Abdullah yabhathu an sadiqihi Ahmad. Abdullah Ya kan? yabhasu an Ahmadu. Abdullah yang mencari teman. Mencari teman yang bernama Mencari temannya yang bernama Ahmad. Syukran, oke, bagus. Afwan Ibu Nur, barakallahu Iqbal Kalam. Ibu Nur langsung juga. Fadli. Ustaz, Aina Ahmadu Abdullahi yabhasu an Ahmada fil madrasati. Abdullahi yaqul Ahmadu yuhibbul qira'ah. Huwa fil maktabati. Abdullahi yadhabu ilal maktabati. Fil maktabati talamidu kasiruna. Yaqra'ut tamidul kutuba. Abdullahi la yajidu Ahmada. Abdullahi yaqul Ahmadu yusollit duhri fil masjidi. Ahmadu yusollit duhra fil masjidi. Abdullahi yadhabu ilal masjidil madrasati. Fil masjidi talamidu kasiruna. Yusollit talamidu duhra. Abdullahi yusolli ma'at talamidi. Terus Bu Aisyah, Bu Nur. Terus ya. Filmal abi talamidu kasiruna. Yal'abut talamidu kurotal qadami. Abdullahi la yajidu Ahmada. Abdullahi yas'alu Mustafa. Aina Ahmadu ya Mustafa? Dahabu ilal maktabati. Dahabtu ilal maktabati. Wadahabtu ilal masjidi.
Wa dhahabtu ilal mal'abi wala ajidu Ahmada. Mustafa yadhaku wa yakul. Anta la ta'rifu ya Ahmad. Ya Abdullahi. Anta la ta'rifu ya Abdullah. Ahmadu ibu Ahmadu ibunil yauma. Huwa maridun fil manzili. Bagus, benar. Nomor 4. Sahih atau khata? Abdullah yusalli dhuhra fil masjidi. Sahih Ustaz. Sahih di masjid. Naam. Di masjid apa di masjid sekolah? Di masjid sekolah. Nah, Fil nanti masjidi kurang. madrasati. Di Masjidil Madrasati. Bagus, Ummu Aisyah. Syukran. Ustaz. Ya, afwan, Ummu Zainab, Ustaz. Ummu Zainab. Kayaknya lagi sakit Ustaz, kecapean dia. Oh, nah. Syukran. Benar. Afwan Ustaz. Jazakallah. Ummu Ummu Aden, langsung juga Ummu Aden. Tafadhali Naam Ustaz. Wah, Abdullahi yadhasu an Ahmada fil madrasati. Abdullahi yaqul Ahmadu yuhibbul qira'ata huwa fil maktabati. Abdullahi yadhhab ilal maktabati. Apa ah, Ustaz, anak yang kitab tafadhali. lagi soalnya. Sampai mana tadi ya? Wa fil maktabati Abdullahi yazhabu ilal maktabati. Fil maktabati talamizu kathiruna. Yaqra'ul yaqra'ul talamizul kutuba. Abdullahi la yajidu Ahmada. Benar. Abdullahi yaqul Ahmadu yusalli dhuhra fil masjidi. Abdullahi yazhabu ila masjidil madrasati. Fil masjidi Ah, talamizu kathiruna. Yusalli talamizu dhuhra. Abdullahi yusalli ma'at talamizi. Abdullahi la yajidu Ahmad. Salasah. Layar belum muncul. Udah. Yuhibbul la Abdullahi La'iban. yazhabu ilal mal'ab. Nah, Ahmadu yuhibbul la'iba. Abdullahi yazhabu ilal mal'abi. hmm. Fil mal'abi talamizu kathiruna. Ah, Yal'abu yal'abu talamizu kurotal qadama. Abdullahi la yajidu Ahmada. Arba'ah. Arba'ah. Abdullahi yas'alu Mustafa. Aina Hmm. Ahmadu ya Mustafa? Zahabtu ilal maktabati wa zahabtu ilal masjidi wa zahabtu ilal mal'abi wa la yajidu Ahmada. Wala ajidu. Wa la Hmm. yajidu Wala ajidu. wa la ajidu Ahmada. Apa Ustaz? Khamsah. Khamsa Mustafa yadhaku wa yaqul anta la ta'rifu ya Abdullah Ahmadu ghaibunil yauma huwa maridun fil manzili. Bagus, Ummu Aden. Nomor 5, Sahih atau khata? Yal'abu talamidu kurata sallati fil mal'ab. Abadu yantabu el abu talamizu kuratan. Khota Ustad. Yang betul kurata. Kuratal qadam. Syukran. Bagus, Ummu Aden. Afan Ustad. Ummu Sudmidar. Hadirah. Hadirah Ustaz. Langsung. Tafadhali,
Bismillah. Abdullahi ya Abdullahi yabhathu an Ahmada fil madrasati. Bagus. Abdullahi yaqul Ahmadu yuhibbul qiraah Aha, wa fil maktabati. bagus. Abdullahi yazhabu ilal maktabati. Fil maktabati talamidu kasiruna. Betul. Yaqra yaqra'ut talamidul kutubah. Bagus. Abdullahi la yajidu Ahmada. Betul. Isnan. Abdullahi yaqul Ahmadu yusalli zuhra fil masjidi. Naam. Abdullahi yazhabu ilal masjidil madrasati. Naam. Fil masjidi talamidu kasiruna. Yusallit talamidu zuhra. Naam. Abdullahi yusalli ma'at talamidhi. Naam. Abdullahi la yajidu Ahmada. Bagus. As-salasa. Abdullahi yaqul Ahmadu yuhibbul la'iba. Naam. Abdullahi yazhabu ilal mal'abi. Fil mal'abi Fil mal'abi talamidu kasiruna. Naam. Yal'abud talamidu kuratal qadama. Quratal Abdullahi la qadam. Qurat yal'abud talamidu kuratal qadama. qadami. Mudhaf ilaih majrur. Qadam. Oh, ya Ustaz. Yal'abud talamidu kuratal qadami. Hmm. Abdullahi la yajidu Ahmada. Naam. Abdullahi yas'alu Mustafa. Aina Ahmadu ya Mustafa? Zahabtu ilal maktabati. Wa zahabtu ilal masjidi. Wa zahabtu ilal mal'abi. Wala 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 ajidu Ahmada. ajidu. Wala ajidu Ahmada. Bagus. Khams. Mustafa. Mustafa yadhaku wa yaqul anta la ta'rifu ya Abdullah. Ahmadu ghaibunil yauma. Huwa maridun fil manzili. Bagus. Midar nomor 6. Abdullah yabahathu an Ahmada fin nadi. Apa jawabnya tidak tadi Ustaz? Wata. Sahih Wata. atau khata? Khata. Wata. Nah, pakai kha. Khata. Wata. Nah, salah yang betul. Abdullah yabahathu an Ahmada fi di Fil mana? mal'abi. Fil mal'abi, fil masjidi, fil maktabati. Fil masjidi. Naam. Syukran Cik Midar, bagus, Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah sudah semua Om ya. Judul Aina Ahmad ya. Banyak tertinggal. Alhamdulillah. Sampai sini jumpa kita. Kita sambung latihannya besok insyaallah. Syukran semuanya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Wassalam. Wassalam. Ya, Wassalam.